Lunes. 1, 2, 3, go. Hindi. Lunes. Yeah. Sunod. Ang pinaka-orihen nga semana. Bago mo ang pinakakatapusan nga adlaw bagang klase. Dungan. 1, 2, 3, go. Biyernes, tapos sunod. Tapos adlawng Ginoo. Ayan. Amad tuan adlawhan mga semana. Sige ha. Basahan ko otro. Colo salvación. Adi. Tu Christian salvación. Adi, number 1. 1920, good. 1920 pero bagan A20. Number 2. 1945, very good. Very good. Number 3. 2013, very good. Adi, number 4. 2019. Ani, 20 iya. 20 iya. Number, ini nga, balikad. Nakasalamin. Dapat na atubang nga di. Natikad tuman, baluktot. 2025. Adi, dapat may tuldo ka kay 5-20-25. Nagpanunubra kitang tuig. And then number 6. 72 bulan. 72. Dapat may ubos para 1, ha? Oh, 6. 72 bulan. Alaga daw. Adi, number G. G12 bulan. Yan. Correct. Oh, sige, gamay lang nga sa'yo. Pwede pa ito ma-improve. Very good.